أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini lumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz yang dikutip dari kitab Ukhudul Layla fi Manakibi Lajaili dan dari kitab Tafrikul Qadir fi Manakibis Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakannya manakib ini, yakni riwayat serta perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada pemangku manakib, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz, di antaranya manakib ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam Mi'raj. Syekh Rasid Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Mi'raj malaikat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan dan paku kasut telapak kakinya bersinar laksana sinar bintang. Tatkala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak berdiam dan kakinya bergoyang-goyang, serta seperti sedang menari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi buruk berunjuk sembah?" Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, serta tidak menolak. Namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gejolak rasa gembira sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, dan naiklah badannya membungkuk tinggi ke atas setinggi 40 hasta. Rasulullah terpaku dan berdiri sejenak melihat badan buruk itu menjadi tinggi, sehingga terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan memerlukan tangga. Saat itu juga sekonyong-konyong datanglah ruh Gausul A'jam Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz
bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, silakan bunda hamba diinjak untuk dijadikan tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya pada pundak Syekh dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah. Menkubah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan dalam kitab Raudatul Nazir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir dalam masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan Al-Bashri sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir. Tidak ada seorang alim ulama kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali di kota Asfahan. Ia menolak isi dari pengumuman itu dengan nadanya penolakan itu tentang kewalian Syekh. Pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir. Kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Allahumma ansurna bihati ridwani alaih wa amidna bi asrar allati awda'taha ladai. Ya Allah, bentangkanlah bau harum keridhaanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta Syekh Ahmad Shahibul Wafid Tajul Arifin qaddasallahu sirrahul aziz, dan anugerahkanlah kepada kami berkat rahasia kewalian yang Engkau titipkan kepadanya. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سلطان أولياء وقدوة الأسفياء وقطب الرباني والغوث الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المستبع يحضر قلوبنا من كل وصفه يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة، واشر بها صدورنا، واسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها همومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، واجعلنا بها من المتبعين ولشرعة نبيك المستقيم ومحمد المحتدين بحديث وسرتي، وتقنا بها على سنة، ولا تحرمنا فضل الشفاعة، واحشرنا في زمرتي وأتباع الغرة الملحدين وأشياخ الصديقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.